Praise the Lord. So ke Jisu Krista morom salam janai ase. Aji laga video do moi laga monde itu message share kurubo karne beshi monde ase do karne morom bra suru bra last tak huni dibo karne request kore ase. Especially moi laga family members viewers kan kunba galat kadam othabo karne bhabna gorna dagisi kole kilo kole ami laga life te problems duk aro nicho laga pap pra nicho ke bandi ke na kobo na para laga situation dagia dem de beshi manura galdi rasta de beshi chune aro society kuruli bi iniga kadam bi othai edu karne aji do idukan karne hobol ase. First amian ekta bible laga kisa hunibo kitia Luke chapter 7 verse 36 to 50 dade kisa ekta ina likhina ase tade ekta pap maiki ekta sapa na daga maiki ekta laga kahan inga likhina ase kitia Pharisees ekta Simon bra Jisu ge tai laga gode matishe Pharisees bra Pharisees koise kole mane do moi nisna manu bra na janingi na dagibo pare edu kane Jews laga religious laga members khan ge Pharisees koe to edu laga naam do Simon dagiche Simon bra Jisu ge tar laga gode bat khole matise edu time de o to pap maiki ekta do ahigena Jisu laga thing niche de girigena tai tade sugu pani tade ghumagena sugu pani do gole Jisu laga thing de giri ase and then itu maiki ra taila chuli bra mushi di ase aro tai logode oil tel dagia do tai Jisu la mata de lagai dise ininga kura time de tade laga Pharisees khan do gole takhan la monde babi ase ki idu Jisu do gole tai prophet ase gole do utu maki pap maki ase gona janibole asale na guna tan la bhabna to idu tagise idu time de Jisu bra tan la bhabna janige na koise ki Simon duijun manu bra ekta malike baki terabole tagise ekta wala do gole baki komdi ase ekta wala do baki bish ase hole bi utu malik prado morom kugina idu duijun logode bi maaf koriche ininga hoise gole do kundu wala bishi khushi hobo kugina Simon logode Jisu ra khushi no udise to Simon ba koise kundu wala logode baki do bishi tagise tai hi bishi khushi pabo kile gole baki bishi ase do natera bi kona maaf dia karne bishi khushi hobo kolam de Jisu ra apni ki answer dise du do hosa ase ininga koise aro Simon logode koise moi do apna gode aise olibi apni bra moi laga thing thola boli bi pani dia nai olibi utu maiki bra taila sugu pani bra moi la thing do mushi dise apni bra moi ge oil bi dia nai matha de tel hali boli bi dia nai olibi utu maiki bra do tai anya la oil hali dise idu karne tai laga morom do bishi iniga morom kura dikhina na Jisu logode morom kura dikhina Jisu bra kodo tai laga pap to gole khemai di dise maaf kudise na aro itu maiki logode koise ki aboni laga biswas para aboni jinda hoise aboni khushi ba jabide kona udo pap maiki ekta dagise ido logode Jisu bra ininga koise actually Jisu bra kodo gole utu maiki do mura nohoy hole bi tai atma de murigena dagise kile gole Bible de pap maiki ekta ininga likhina dagia do gole mamuli noidu na to dunya laga pap to tai kiman jama guna tai ekla bra bukki dagise na kobole na pare laga thakibo do hole bi itu maiki tai biswas kura dikhigina tai maaf paise do na edu karne Jisu ro koise apni laga biswas par apni jinda hoise apni la atma do jinda ho jese atma do pap taka karne muri dagise olibi apni laga atma do jinda hoise ona Jisu ra edu ko laga dagise apni khushi ba jabide ekona edu maiki logodi koise edu kisa bra aji mohan hiki bole daga do gole mane moi age de ko nisna bishi manu do koile pap bukhigena ida do nichu laga pap ra nichu laga galdi bra manu ge jehra bi dekhabole na parya manu bi hoi jay idu karne kumma do gole go bidor de he bon kurna nichu laga life to ninga khatam kuru gole depression de jai jay ar kumma do gole mane iniga nichu laga jehra do gole manula age de dekhabole na para hoi jay kile nichu laga galdi bra nichu ge bandi na dagia karne idu karne society kuru bole laga plan bi banai loy nohele biya rasta de jai na bishi biya manui hoi jabole laga iniga bhabna kore idu khan karne moi aji du kobole mon jase ki utu maiki bi gole Bible tak te bi type ekdam pap maiki ekta se ninga likhina tagise itu matlab bhabna kori sabe na idu karne utu maiki ba bi tai manugi sanai de kile gole tai bi pap maiki ekta se tai janina se oli bi tai manugi sanai
হলিবি তাই কুনগি চাইছে ঈশ্বৰ গে চাইগে নাহি তাই দো আহি গেনে ঈশ্বৰ ওচৰতে আহিছে তাই লগা মন আৰু তাই লগা লাইফ তো সাৰেন্ডাৰ কৰিছে তাই মানুহ গে চানাই তাই হলিবি ঈশ্বৰ গে চাইগে না তাই আহি না যিছু লগতে তাই লগা লাইফ তাই লগা জীৱন দকলে তাই পুৰা সাৰেন্ডাৰ কৰিছে আৰু তাই বিশ্বাস কৰিছে ইদু বৰা তাই পাপ তে দাগিছে হলিবি অটোমেটিকলি তাই বাইবেল দে do মাফি মাংয়া নাই হলিবি তাই লগা বিশ্বাস আৰু তাই লগা লাইফ সাৰেন্ডাৰ কৰা দেখিনা অটোমেটিকলি তাই লগা পাপ তো গলে ক্ষমাই পাইছে আৰু তাই নতুন জীৱন পাইনা যাইছে ইটো নিচিনা আছি ইদে সাইনা দাগা মানুখানি কবলে মন দাগা তো মানু ব্রাদো আপনি কে একদম রিজেক্ট করিনা আপনিলা নিচলা গালদি ব্রাহে মানু ব্রাবি রিজেক্ট করনা থাকিব পারে মানু ব্রাবি আপনি কে তো সাবলে মন না দাগাবি হবো পারে হলিবি আপনি লাগা নিচলা লাইফ তো গলে রং ডিসিশন না লবি ওতো মাইকি ব্রা লোয়ান ইজ না রাইট ডিসিশন লবি আৰু যিসু লগো দি আইগেনা আপনি লাগা লাইফ আপনা জীবন দো যিসুকে দিবি ইনা হইছে গলে তো আপনি মই কিমান বি গালদি বুকিনা দাগিলেবি ইদু গালদি দো গলে ঈশ্বৰ আপুনি মগে মাফ কৰি দিব আছে হলিবি আপুনি মই লগা বিশ্বাসী লাগি আছে আপুনি মই বিশ্বাস কৰিলে ঈশ্বৰৰ ওচৰতে আহিছে বুলি ঈশ্বৰ নাপাৰে বলে একটা বি নাই আইসায়া চ্যাপ্টাৰ 43 ভাৰ্স 25 তে লিখিনা আছে ঈশ্বৰ বাদো মানুহ লগা পাপ তো ক্ষমাই দে ইটো পিছি দে আৰু তাই ইদু ইয়াত কৰি নাথাকে এনা কৈছে দে মানুহ খান মহানি ইয়াত কৰি দাগা লগা আছে হলিবি ঈশ্বৰ বাদো কিতাবি ইয়াত নকৰে ইদু কাৰণে কিমান মানুহ কব নাপাৰা লগা সিচুৱেচন দে থাকি না আছে over bi manuke kobo na para laga manu logol sorom ra bande gina nichu bahar de olabol na pare manuke jehra dekhabol na pare gina nichu laga pap rahi bande gina tagisu golibi iniga na tagibi aro kitabi galdi step to no thabe suicide koribo noile kiba biya rasta de jai jabo iniga kitabi life to iniga biya na koribi holibi uto maiki bra loan is not right decision lobi aro isor osole abuni mulaga life to surrender korise aro abuni moi biswas koin aishole do automatically apuni moi laga life ti sora dangor kam krugol ase aro moi ekta kobole mun dhaga do gole kumma do gole life to isor logode surrender koribo isor ba maaf kori dibo itu bislibi same itu rasta de berai idu korne manu bi biswas na hoha hoi jay na kura hoi jay de aro isor bi biswas na kura hoi jabo idu korne abuni moi ke ek par khemai paise kulit siklondo paratak to itu laga rasta de nagiri bole try korbo lage tader uthigina bhal bhal hoi jabole he kosis korbo lage ina ole do isor ba bisi assist koribo aro manu bi biswas koribo aro isor ba bi abuni moi ke alak chunibo de itu one achi laga topic to gole mane konishna bisi monduk thaka thakibo pare galdi alak alak pra bandigena olibi itu la galdi do gole abuni manu brado abuni ke itu galdi kura manu ase sai thakibo pare olibi abuni bra manu ke nasabi jisu ke saigena utu maiki janisna jisu osore aise bole do abuni mulaga life to alaki change ekta bole seguna atila message iniga koi dia se ki kitabi galdi rasta na lobi galdi rasta lo bali do jisu osore aibi jisu bra abuni mulaga life to alaki change koi di bole seguna idu koi dia se una koiso bless koribo aro iniga laga message kando kunba duk thaga tago pare monduk pra buina tago iduan opore share kori dibi no moila humble request ase isora share gura manu koa una sokki bless korbo so thank you and god bless you see you in the next video bye bye